whaafonga mai le maltele o tātou atunu o ni tina o le afiafi o se whaapoponga nei o tātou Paul Kalame o le tu AP ma le pāle mia ia o le ava newa tāua i vai aso taitasi e whailua iai ma le taitai o le mālo le fionga i le ali i pāle mia o le tele o mata upo e au o na sila fia ia ma whaamanino o le tātou atunu whaatalo whātu i laua fionga mālo o soifua mālo fo le ngaluele nei aso se o le whapenga le amaka i whakalofa mai talofa ai le tau ne whapena mai le ai ka kalango i lalo le o le kali ngā ka ua ma le whai kakalanga nge ngofo mai o kua o le au o makaunga o le se foru nge o kausanga kalonga ko o mai whalave lave mai atia ko mangkor kai momo na tō mai ai le whaipalo te le lua fesfu. Le lana na su aini tō tala o le maua. An tō mai lole e ata. An tō mai lola e. Mai ata pem fai ona tō whatala noa ile tūlanga o whenga palot. Au koe lue aso o whenga palok. Ia, ole mafuanga. Ole tau whatung mo le tau polkala me ula inga kala. Nga sa wela le kula whale le o vasiri enga. Ma kopi a vasiri enga le nsa. Maka kula whale I matu nuu ia o whanga pila. Matai a sawal whale. O le tula whale. Pila o a vea le tulanga fo le o matu nuu. Pe ua pa sese mai a ia po e ia o ina. Ma lo leilo. O le a o kongo ngoa i o vai. Mo le suta sanga wanga le pawala o maratua. Nga le pawanga le kaimi. Awa whaia ia. Se whai ko whapeangi. Wala whaia lea. Ara ngai whaia. Ia panga e o kirongi me o ma. O ke le mantua voi o mata foi on pula lango ko le whaia ia. Ngai me ko ki o mai mau. Kwa kere nga unga kule mafafa. Alea o ke wako pe tamala tu singa lea e... Kau whao sos. E kau whao sos. Ia, alea le tau mta apu o tau sawal man mai le whiawhine. Maro whaafitai lau fionga. E nai mta upu la iti e fia tu ina tu ene fisili lau fionga. Na tau sul minuti le tapol kala. Le lau fionga. O le mta upu mua. Se o alo mafana fo il tatu tu nu le o to te tala mai ava no ho ie fenga lunga lu lunga va o le na fatala no ia vai nga o va ai fa pe mai e to telefona na we fia malanga ia va no ia a o niela ia o na o le popo lenga o matu fo il fa ma il covid po le ase vina nga lo la o fionga tu langa le o lo wata o fi me va pena o le o a feilo e popole. Ia woleo. I te foi ua te ua. Ua la vese si... I fafo. Mio e. O se si... Ese pau mango. E on kuai me foi le malo. Fual ngei ole. Fa malo si o kamale ele fio. Tulanga ia e tu al faitalia. Tu al faitalia. Ane a fefelo. Awaleo. E ala kaliaku le malo. Awala tu e tato company ma. O le tau ame o se al fai sinna sosani. Ave inai matua ia me sor ke le fanga fia avela tu fana ua pas o fafo
Ala fulana le sa fayel mato fontanga. E tawa ina whamanatu hoi le matua tulanga le waiai. Ua leo toi li poti mai e se ngasi tono vai. O lona winga la ua sefe mo whanau. Ia ma ua wakula ka maiki ua tālusanga nei lo avanoa ia valsifo. Al kulanga ia e whengo fiawa leo. A whai e whewhewe. Awa lo leo. Ai toi kansoluma ia avanoa. Awa le melna lea lai na whai e malo mei. O le whai e tali atu. E tālusanga lo au mai. E nai whanau e o i whafo. Ai lewa pera wha malusia. Ai lewa lau ke vai e koe li poki lea le observa le au mai. Wha malusia le malo. Kasi ngā pipero wha poporongi vai asu. E le wha malusia le malo. Ia la tone. E tuua e loto whaitalia. Al mela le masangi on kupu. O le ko ke le telefongi mai mo mai a kia. E wha mole fia maua ni a matua wano e o e whafu. O ke le fongi fo ia a mai ngai whanau i whafu. O lai manguia lako. Wa manguia lako lai li leil va ingo lato. Al tulanga ia le COVID. E makautia mele wei ai. Tau mai le sfulu tau nei. Ua lofulu iwa kai no ia o kai au. Ua kolsulu milionga tangata ua mamai. Ai ua la lata foi ile miliona tangata malili. O tua ile weekend ua over mal milionga. Au Amerika ai. O koi kiki au le fiku milionga. Le afa o tangata ua mamai. A wasilia ma le wasalau pafe. Tangata ua marili. Ua pea wasilia kuma le au fai umo tangata Samoa. Le ua marili. O le mem kau kia lea ke vai aku i whaingomela nge. O le atu nua i intia sai lalo. O lea ua ngai aku i leonga milionga na whai o tangata ua mamai a Amerika e ongo walakaraka i fiku milionga. O le mea e ongo kupu i o le o aku i whai unga vai aso lea ua siri inkia i kangaka mai e alona whaataua i a whaingomela nei. Taua tele whawhongwhong mai le tātou tunu o na lātou tele o maua le avanoa. Sila i mea tutupu i whawho. Ai pe a maua fo. E leo malamalama le to tele. New Zealand ia a whewau se lau i a lātou ua mamai. Lua sulima o whioti. E fixulu iwa tangata lae e avo e tono whalimai. Ai manatua la o New Zealand lea e o mai ei tātou tangata ia e avo e malamai. Ai o le ala lo whata oto ia tātou fuafuanga e le mwhai o la whata malai e lafo ala e le fionga i ala usa. Malato o la toui o le tuiluma o mau. Sa vai o iei se ia ni wha upunga foi. Pe e atangi ai ia whaitioina foi. O le mtanga luenga o le whalmai. I lunga o le saunanga le minister tupe. E whapea iai ia nisi fo i o latou ia na afia e maile latou fesosani a wala ese taipe o mei o freie. E lala
le foi la fa winga e fa winga fu il le se tu langa oka o ma kwa ke le fa le ko mantua e o lo kai mio fa le lave fa fose la na le e fa ye nei meo o poloinga le winga kongwa ya poloinga e o lo e fa lave fa fose o le yai ia awala o mea ai fo i mal fa nga le fa ko kan ka common sense e taimi fa pene ina ia awang i fa le lave se mea pe kwai awana i fa le lave ses awa fo i fa pe mai nisi se fa kalila ia la nga ia le e ma faia an fa nga lo le fa to tang ta common sense Bela me ye li poki mai. Be wa ye fo le over. Mo me le over tu pe fa. Me nga ko pu kan va pen. E la mata wi mo me o fa vila ve tu pa fo se ya so tu na yo tu man tu la fim se lo river. Ya le nga makwa ko ki monga malepe male wala papa e vai mosola le ko fa yela wala papa le o tu la mai la le pule e le mtanga luenga nga luenga le fiona ya le sapo sala ma ke aya le sapo sala inga on nisi fo io o fale tonu tu la mai il fatinonga ngalwa fale tonu lana le ngam kwa soriale e tu la forma me la io te va tu li poti mai al observer le tulangai il committee o taufonga inizio me fo i taipe o me o fri ya la e sawale le ministerio to pe tu la masan la foi ta wala na ia point of view wa la to via va ai e tu langa fo o le tau si o me o tau fonga wa ka wan ka wofo ya nai tu langa e fainga tai on fatino merna a masela pe a o le teimi ho le o luki mai ai le sau o le tau ai tangata ne tau no mai ya e masa fo e kau mai o po ya la le amano e fa ngai le fa to tangata tau mo no fa ye lo ni tulanga fo le e ono le tenta ya inais service e o mo mal cabinet e o mal cabinet pe ya e leva vo le se ya e leva se tulanga tofi e tai pe e lo ke le lo vai lo ke le lo vai me va penne o te tulanga i minister malato nga luenga fatino ia le tau fatino pe ia ile mfaya o ia o lo lava inga luki mai mo meo o demands for immediate help e ono whangaloa ia awala kere vavave o le soka sa o lo is company mealana i ono fai fo i el whalapotonga la tau po el whaurulunga in i whaingofian whatino le nganga le mo mia fo e lato e mantuala al whalmai e pāua le mea lea nganga i ai le pule ma fo mai ia o le ola tangata o kulanga ia i me kau kupe ka puanga ni ska kupe ia ma le official kupe e vai ala ko
E ai le a fo ele tulanga la te mai nei a no vai atu ai e le ai inga mei o tangata fo i o tu singoa mantua la pe ono tutol tupe la la vai mtanga ruenga il tupe e kale lima o to e foi mo mai tupe ia e tonu o te lima sfu kala vo lele la la sa wa fo mtanga ruenga il tupe e ka un kale lima o foi mai al fa ki ngonga la ruenga e la to ia o soi ia e aku le o vanga ia el makoinga o kale i va kaya e ngala o uloa nga ale se kaimi ango sa wa i e manto vo le la lo au ia le tanga luenga le fatino ia to singai ngo ango sa wa la lo le faro longa vai e te tau ana tu atu le fiafi tō papa. Ko kua kuia fiafi ko papa. Ia le langa ko la woka mai ki lao. La wo isi whenga ruanga. E a when mai e loa. Se lenga e kaunga kāle rima. Ko si la o e le tanga ruanga le kupe. E le mwhenga mea. E ke le kanka misi. Na o kelo ka lai o nga isi lai o whengalua. E whako aku le ka le o ngoisi. Whatino lato mta tusinga ingoa. I le tau le fitu. A ka lo le sulkasi. Ia mangawa. Wala ua kon mkanga leo al kupe. O ngo foifongi ia ngi ponga ua. Le ka le sifurulua. Por ka le kasi. E koe fa fo ia tutupe ia ia nga fa di cheki la fo la pi nga mer kupe la ko il la ko piko la la ko piko ele va pe la mai kupe fa pe ngo pon sai ale ai va ai fo il mtanga lo la ko piko la ore kai mile o ko e fai kusinga ngo ola o ka vele la ko ma ia ole la lo langi ngi so la lo langi u le uta ftala o kal poko ftala tuna le seki ar kai mi va pe kalo le iva amaka ma fo fau i tangata le la ko go sa mo le fa nga mo le ma fo fau e fengo fi e fenga lo le winga nga lo tala e yai tu la fono e fai ai e fo le uka fkala ya man kwala le skula fo sa fa so tangata la fonga le kua se fa so ka lo vai ko so ka mo se pelu ya e alu lo la ko e ale va ai ko lo lava le we pa u e va ai ko lo lava o ya i mo se pelu la ale ka u song ya ale wa va ka wa palasi la lo ka rianga ka wa ko lo ri me la nga si ala la alwa lo lunga ka u fai ai kape se fa so ka kaleme ele ala te pui o al fa pongo al fa le al tu la fono sa fa so tata al fa misi non ala meton ele fa so tata el men al me o mau la cap la pita uoni fa misi no fa uina Pero vinga la ya lo fio fa nga y el ma fa fa. Fa nga y el ma fa fa. Na mai le tol ma fa nga e mai a vo e che vero lo e mo ma me ko la po a lo che le lo ma fa e le fa nga. Ma lo fa tai sa no la fio nga. Ole tulanga fo ile ole wa mai ana sa no la po kala mi fo ile ana po. E le to fia ina se sui tai ko se sui pale mia fo yo le wa le to tele ala me wa e kul lo ngam ka bo ma ba wa mulu fo ini so le tu no fa mai wa le sa ola ko ma ke sa fa ila ko pik sa fa ila i po ai le la ko fia la wa fio pe la
o ko le sa fa pek pekinga ale mo ta we vola tu no o le wa ngau peki ai si vai ole kakala mo la lo kali o kele aku ke ho fa lo mo lo observa ole mai ele tulanga le ilo ko mo mau ilo ko mo mau uma ole ka u tulanga na o ko ni ngai vai aso fai le fenga palok ya la me le ako fai ia kofi ai mai se ole o kele inga fai i computer mo soka inga ngalwa yo kai ngi o ke foi vala mai fa mga kumai o ka le afasfuru tawa lon fai la launga ele fontanga vo le masanga o loi ale malo afatas e anga sapingi ko ia ele lau awa vela ma me ke ko ia ele saming o le sfuto sanga o le al fala po tonga vo le va ia to le ato toa le mafafau le rasa mai me le fionga ia tu ia to kupua o ia fatama o le lopo le alo kula o ia pe se stangata fainga luenga vo le tu lai mai lo se fale tonu ia no mai le o sivanga na mato taleno le langa kalongo mai ata ula ko facing upu ia longo winga le facing upu pe mo ko foi masinga ke kusi o ke le ia lula mas ke kusi se ia me muri ia al tulanga la na no tua ia na le o le avo le sa u pisier ka ngai ai to foi mai la el tau pula ele ke me la tau fu na to tanga i foi nga me la velave ele kai me ngi le ua ta pena tu mo fenga palot ya ko kofi ne vo jis ko fa popo ku nga mo kanga me e on ki ngai vo le fenga kanga me le sistemi wala la tele vai va wo ite fanwala wo tu mai yo le lang ali tam fenga wo le ko ma fa ma ko suenga ale al machala al kai ngai be wa matila tila e pe ya ole masani le ele tulanga fo le no fo inga pe ya li mas furu pasenel to tele le to fo mai e fu e me voi masangi eso tu na pe ya li mas furu pasenge ele ko fo mai li mas furu pasenge le ko fo mai e ole la no fo tanga tai ma fa fo po fer meret e ya po le au vai ko fo mai po le vai ele ko fo mai ele fengo fiel mel kai milan ngai kawang ka alu lo ke kumalo fa 24 hours lo ko ngofo ai ia fa matsalo mo ina ia to angai mai ko inga ya ke o ko fo mai ya ko fa popo kula mai ka nga me o ko ke ro me ko furu ya pena le tulanga na ke lo fa yo ko Yes, ko peki wale foi ka mo peki le siva. Ai le no po peki ngar ko office. Lo fa tai sa no lo fionga manino le mta upu. Se le simta upu lo fionga. Ia o le wa fa ilo le o le tulanga foi le pe wo confuse ia le tanga to le tunu. I le fionga ia fia me. Ona o le na ulua isa noanga ile le observer fa apia. Te elo ne tu malo tu la fono i tolu. Ale foi da fatala no ilu ole e iti
A leo whaapea mai, ele i te elo nei tu malo. Ia malan sau noanga ale whaapea mai. Ele i au wai le kapeneta. Ili whaanga solonga o tu la fono ne. Asa pina ngalo lau fionga. Ei fono le a wai. Ei fono sa a wai. Mantua la sa u fa mtalai natu. Me fa penei tau foi tofu sa uma i Minsta. O so taimi lua tolu fono fatala norm ta upu on fatu apasiele. E la fono na luai fiame Hawaii. Foi mai lola e la vere me foi le lockdown. I nei. Sa fio mai tala no ele failo tusi o ele pule to fai ang fili. Avatu minute. Ele sa tala no mo ta puia. E me fai ala o na singia ia ni mata upu ele mamla mai e fontanga ia sa wai o lerna ia tapa ia fatala noanga ma minute fa momonga ia fontanga e faita wai ma mamla mai i me sa fai e fo i pea no tala notu e ila isi fono wai li fa pe tasi si fono no tala nai mei sa utapa fo ila le velotusi o le cabinet se o mai ata fa momonga mato fono e la le pepal cabinet o le utala ta puftu nai muniao o le numero le pepal cabinet luas fulu lua falua o le famtalaina o ta pule utun ta pule nei le talanoina le o tulafono mo te wina o tulafono whaavae luafi ma lo suleia e whakalonga ngai. Tulafono tau whaofi whanua masua whaluafi ma le luas fulu. Tulafono tau whaofi o komisi o whamasinonga so ngā tulafono. Luafi ma le luas fulu. O le pepa Neil Carpenter saunia e le tātou Samoa Law Reform Commission. No fauina o le aso la fai ungan fai le solulu le fa mati luafe ma le luas fulu fa mania le sultasio mati luafe luas fulu tusa maiainga o le vaenga tosu fitu fa vai fa mania el capeneta au do vai mai la o fai unga e pe samsama ia afo sama unga fel cabinet fontanga la le sa tele no mta upu ia tu la fono fa vai lo fa le lo sfulu tu la fono to fa of no maswafa lo fa lo sfulu tu la fono to fa of il commission fa msino so nga tu la fono lo fa le lo sfulu ma lo fa mawina e fai unga al capeneta faka luas fulu numera ole numera minute sa awai fieme automan tu maila sa awai fieme ele fontanga le sa tala no ai i mtapu nei ele sa olala na fasilanga le sa fai o le fontanga le so luas fulu o yo le pepa le al capeneta luas fulu ono fa o le utala ta upu au te lenga fa mala maina o tu la fono to fa afi te unga momoa te unga o le fa vai luafi ma luas fulu lua tu la fono to fa afi fanua maswafa luafe ma le luas fulu ma le tolu tu la fono tau fa au fi fa msinonga songa tu la fono
lua fe mal sfulu o le so valu Iulai lua fe mal sfulu na fa mauni ai i le sfulu lima Iulai lua fe mal sfulu el kapenata i lalo le faka lua sfulu lo fe fitu lea sa au wai fime au to tilo mai e valiran me matatu sa au wai fime o se faalinga ele moni le faalinga o le taua ia o le pepa le nei ona lea e sau mai ia o meo lau te lenga wha marmarmaina o tu la fono to whaofi e tu tonu o le lipoti nei mai e mwhaiona o whapea te lea le fitau ia whaasi silanga lea le fai e lau sui palemia ia ma fa momonga ne el kapeneto le alfol nan ta waiata le fatali se i tilo e fa momonga nei ona pola lava ia u fa mtalanga fai kaukala ia fa momonga el kapeneta le sa ia i mai le ta fia fo i lona ai at tau e toi fisiringi ai se fai ungo fai o fa fia e na fai mato fono matua e mato fono e se mta upu na te toe siringia i se fai ungo man fai o me umala ia e tala noma ia e le fa mamia au te manatu i se minista pos fai pula uleva ma o tele tausanga no whainga o fai pule e taua o na iate ia il whamaoni o le lesi pepa al kapenete suvalu noiva suinga il whawai ma le tula fono whanoma swafa afe se lau waltasi a fiai ta upul fifuli o sui il komisio ngā luenga tau whamasinonga la sfreile la suiva i anuari luafe sumal valu na whaiai ma whamaunia la sfao i anuari luafe sumal valu le whaunga al kapeneta minute whapitoa sa au waifia me ele talananga lea pepa al kapeneta suvalu valfitu tu la fono tau whaofi o teunga al whawai al malo tu rotasi sa mo whamanino ai o sui filfilia al parmene te tasi e tofia mai tu malo whenga palota lima sfurma tasi ma sui o le ngo tu malo whalal whanga i le ngo fau tu malo whapalota whaia le asfrei le asfriva i anuali luaf suvalu ma whamaunia le asfau i anuali na ye fo i na whamaunia i lalo le whaunga al kapeneta no mela suvalu sa au fo i fia me ia ale tulanga la wa alo i mo meo o le mena iai ai sa fatalo noina il telefono ia na awai lai malama lama le lei tapa fo i minute i fono ia lua le awai ia ma faita awai mauolo na vano to la ngai ale ia masupu sa la ngai tonu e fali ai long ke me ai fa ko ke kongole al palmen la na no tula ia e fa sa ola na sa longa len fai on finga fa palmen al kaimianga sa kaulong fa mukai
o ke le whakari fo i sana whamamenga. I lalo o whainga masani wha palmene. E ke punga e se loa ma se unga u whai ele cabinet. Ma kira kila. Ia sia matau. O i ngai o whai ele palemia le lui unga. Ma wa kele fo i ming skai wha amuka i kongo le. I kongo le fongo le palmene. Sa lava i alta u le on sa. Ma lu wawa i ai. Ale alo le whionga i am taf. Fie me. E fo i le vango ngofo le pāmaro ka whaka. Kula whakali salvalasi a wafa ki rofa maulua. Al mato vano nofo na. Sa o whaalalo i ai. Ia ma o whaamalumani. Ia. O te tupu a mela tau e le mwhai ta fia i lo naia fina ngano. Le walu esi ai. Ai le mwhai o na o nofo ai whaini whai unga niana whasala launga i le moi. E ata ngi ai lona tangata. Ma lona le whamao. Ia. Ale tali atu na. Alo sa uno no fionga. Ole si vai ngalo fionga. Se e toi fa manino lava ole a tonu lava le sao ole tu la fono pe a fai e te alu ese mai se vai ga fa fai. Sa mato fai fatasi tu la fono le mfieme. O se tu la fono. O fata oto in ia pui ai le mapopo. Ma le tulanga o le toa file mu al malo Samoa. E a fua mai se vevesi. Ona winga masania ia leo wharia nge. A le molo le me te manao ia. E kuloa e ke vesi. Pela al tulanga na ale na mata e la uri. Ona o whangau le mali iana ia whainga pisidisi. Mkwale mo miangang ka o mai kongo le palme. Ai o mai le whaio la tutute ai whaio la ko pisidisi. O te talo ina ia awangi ko kiringa ka e whaio me whapea. O le tala not i la tau ia i tonu kapinenta. La tau ia whaia i unga mo le manuia o Samoa. Ia, le tulanga lalna na mato whaia tu la fono lea. Kere me wapea tupu safo. Ma le mea tonu alna lea na tangata vali nai ia Mrs. Candy. Intia. Kere fo i mea kupu i Kongo le malo le Pasifika te ufara mesa i la tu melnasia ke awe falongako o fafo mal mafala lea whainga malo. A mene o whai pule wheo solo. On o la tu lava pisingisi. Le whai ma whangau le maria ai e le malo. Wa le talia la tu wa personal interest. Ia al tulanga lana len matu whai me lea. Whatupu ai le toafi le mu ma le tu mau o whainga malo ma popo. A whainga e sau kongo le o se vaenga e ki ku mau le SNDP. Ia SNDP ia se o le kai mea umai le nofoinga. Ko e alulole e kua. Kuku mau e pea. O se whata i taina. Aisha, ele kaungofia mene o lo walu. Whai au campaign i le lautu malo. O a ue alu le SNDP. Ia, ono mai no leo, o leo palota ia oe. Ona i fia i le SNDP. E saulola le SNDP. Ua e sao mai. Le maua mea, le maua so kofi kongo le
ma me ana masani tupu le mogolo so kofi kongol kapenet e fai me le ngalo ona alu se lola e alu ave o e ma vai ngal tautua o le me piko sili ngabia ko o lo ko e o le famuka lo kofi ai ko alu e ko e to fe sili le tu malo to fe sili le tu malo pe la tutalia le ia la mele u fai a fai la ke ko e sau ile tenga palo ko e sau mai ia ngala wa vakul fa manyanga ale kumalo ale mela ngai go le me ko ko sala pe ko e sau mai e makua le kakau o ngā kawhia mena ia whatino pēle nganga le tulafono. A ira me ukup. O le tulafono i le tusienga le tulafono. E mawhaia o ngā pēla o le loophole ngā. Le lai e ilfa le tonu si vaenga na wafoi. E le nganga na tusiai. E whamaongi umaka ngaka. E te alu e se loa e alu lofa mavai ai ai lan mele o kupu mai wa alu ese la wa ai la pa ki ki alu ane wa so e alu fa solo i le tulanga le ku ko kas le lu pola nga le fa ngangi a pela tulanga na lo ale kulanga kongulanga ala la ke sao ai le lu pola po le mele wa misi la kuskula fo le foi la o kilo le malo ma ka kaulo ka pungi melga ore kai me ke ina ia fatto no la mio tonu le e che lo se lo malpaki solo ya ngama e ko foi lo e fai lo palo to le si mele o vai aki ai e le o se me a mi ko lo fa ma vai i lo walo ko mali ai alu e ko sauile ele fenga paloka la kiki al buka ke le al fale ko ngai ngai melga wa ko fa lang fa sa ko fa sa al melga ele ma ka ngo fi lo fa ma vai ai lo ko sa ele paloka le la soai e ko ngai lo ko ngofo ko si mamat ma ka ngalo mele u fai ale tulanga la na wa ma fai nga fai ko ngofiki ma ngofo i o lo musu e ke fo i e fai lo fenga palo ora mo kwa ke le na fare ko ngule nge ya fime ai sha wa le nga fola ko ngol mok e fa mui le la ko ku e ta il te mata e fai nga wo lo la to fono ia e fai a mana tua le si fo i por ko la me le sa o fe se fai ko ka nga te mata i so luma awul palai loko ko ai fio te tai ko le loko ku mai luma sa o te tai le vai e ma ke fa fenga ia ai fa pe arte alfa o le mena nga piko sili o maka o le tutu watu o oe o tanga tami to la le o mga kala i solo e fa mui olo mala auki o fia me ka la to vai koe o le sui fa vai la le wingon upu le sui fa vai al sui fa vai sa ia ngai la mka a le vang makuro koru ma singa karwa a oi makelo lo ya olom fa mui fa sala la a le mepe ko sili onga ke le fa le ko ke loi
le ko inga ko fa o le mango ia le vai kusi o le a kusi ai fie me le la fa mabaenga a saule fa salalonga o talo mai ma le anganga fa aloalo invite mai ai fie me e lotu loa e ta io le lato o le ale vai mai assassin ma fangai le sa o lungai van ngi mo le femikai o le lako kama o ra ale aku lai mai de pale mio samo ale wa adiriang ele oya ele oya upur ka sole ko iki apa mai ya ore la le leo o le leo ka kai la me la voko ele oya o le si me le anga le o le ngofo o lo fasala la mo ba ko va ala sa fa ye silo mtua o fie me po ele aka manga sauna ai fasala la mo ya mako o ko vai la ko inga ka ia o fa wo ngai mo fie me ko fasala la mo mal ka vale o o le fa la longa o la wo le lo ke ro e me na uri fo e ma sangu fai so ko inga fo e mato mai ia ma pisupo mato sui le ole mato sui ale la vea ma ta io fai pule il mato ole mato tu malo lua masinga ai ko mai avo le ula ia o mato mai nei ma eleni ole a ma fai pule il mato tu malo o va sale o ko vola nga mai piso ana vo ko mai ele mai le la vo se ne ma kia me fu de ola nga fa ku ko fa po o ko vai la e la mi ola nga ka mai o fa muy o olo malau o le ma kwa ke leo ila fai ma fa ole makua ke leo fale kongu e lako ke le iloa ole ka la ikua e fomui ele foi wa yemel ka vale o ka peka ole makua ke le e fai kaula la le wingo yembe ole ka le o makanga i o fime a sa kaunga lako pui ke ka alo men fasala la se maka nga kele ngi me ka o se manga me ma o fa tele o fionga si o lai ku fesilia ngi si le fa mai ko lu so ya le HRP le bo ese pe ke le pole la o fionga ya bo pole le ngi fa sul fa le ai man tuale le fa sul fa le om kwa la wi o la ele ama se me o ke pole ai sa a fai ele le fa mon moi ele me fan sa ele fa pe foi la on kan ka fa le kon kan ka ye ke lo nga la foi on sa mai fai pule nge ya ka mai fai pule fa su fa le ngofo pe e ala o nga lako sao mai e dem te tai o la tu malo ona ya kama mai mai e iai fo le ko fama nao ya ilato o le wo ko o se anga o fai le o fenga palo nga o se ka ngaka fo le ma mao la vai o le fai o se la sanga ke le fa le ko fa pe le wei lunga nganga le wei lunga nganga ai sia
e leanga e sa ili malo uma i kumalo. Sa ili malo. E leai se matai ni matai o ni tu malo e fia o mea ska kai kukoi lalo. Lau te fia o mea le tangata tu malo. Kau ka ua i le tu malo. Ai le tulanga na la fa fonga mai. I al tato watu. O le sa malu i fia me. Ia, e ere kai minga ko ke le whakanga ka ngā na vese ale mato vaenga i teimi o tofilau. Kai mea ko filau ko kolu aisi ngā vese. O isi ngā vese a ko filau ko kongo le moka. Kau kua e a ko filau o le fionga i le li fai pule nei ua tea ma le vaenga nei. Langa i ngā ke mawai mo mea vaenga mapopo vaenga kai inga i mo mea o ta iala elele. Tulanga la ai le va pia wo mai ko yo so pele la. E le la se me mate pole ai ma wo mo foi le neno foi nga ele to anga i tual mato va nga to al no le anga i lu mo fa wa mato nga luenga o uma na fa tauto e aluanga luenga se longa kale longo ole tofil malofo e mal telefona tu wa lu mo le tu o ia na tofi malo ma telefona ia mo pe tato tunu o Samoa le file mu le tua ia mo le to file mu ia mo le mapoponga lo fa tai sa no era o fionga o le sinta upu o le na ia ile sa no nga le fionga la u le fa apia le fesilingia lo fa maoni ile tofia ina le fionga ya tua la so fina ngalo lo fionga o ka fa longo le meranga sanga sa no nga fa ngisila o ke le lo po le winga lan fa metala e te sil fia le winga wai i tato faila le e fa manino mai i fa momongo il sa vali la sfuvalo ioni lo ave mal fitu morte ti fa le le i umale ia famtalanga uma o le tofia o tupua e vea ma o le malo o mantua la ele tua o le malo e malitoa o le silea te tai longa o le tunul nei ua lolon soifua tu wafu fo ile tua lana te inga al tatu malo sa to lua la ua ma le fionga ya puta msese me ole mai ai le ono lua le umi atu malo ia puta msese me ole on tawavi mai ane mali tota mafili le lua ia te inga al tatu malo e wala ile ao o le malo. Wo neila na tu malo. Ale wo fto tonu maltaimi. O leo te tai ai. O se mea mkaukia melea. Ana e fou le malo. Fou le kapenata. Fou fo ile. Ele tunu. Ele to ino le wale. Pari tamal taimale laki lea. Enan tusia manatu whakakau ele tofinga.
Malkamale kupola Terry Tavita. Sa faululu yai le savati. O sole a wale sa fa na fesili mai a te au taimila na. Ko ka mai a ka. O e mafau Poia la so maleto. Kare. O e pore, le. Esa. Ka penka meanga. Ka ke pore. Ka ke ala ifu ko finga le ku. Ke ba ko ya male avo male fe sa ngalue le sabat. Alela wa tuputonu ale mele. Alela ye le li le nga fa ngaule maria lo ta. Alela wa fonolol matova. Ale a tofis e sa fo malo. Ole fa ko a fatino I. Ya ingol fa bai. Tora la fa vai de passi le ono lua a o le fatto a fatino le vanga le il tofinga e lo hace malfitto o fa sul limatosa kalon ko kasil malo e fo uma ya matou le mele ala fa pe faire fa o ke kilo le fa vai a mata tua mai termina na ka mo ka min nei anga ya ku lu manga te ni matou sanga e to fiela al malom to fifi ya no vala wino le matou vaenga al matou vaenga fa o malole ka foi kilo mai aka po la se tonu a fai onga problema o la como la o se lo pe va pe onga holola e ma kufa ia fas pe va pe e sui el mato faveltoi la e ko e manga ko manko le fie mena e no fa tu la vai ala e luas ke po la ka ko filfiliai le al malo sa ka kalo fo ya ele tu e fascino mai le wa ala la o mato tu ele la o ka fa kilo mai mato va po la me a o fai ya o salva le kwala mal fasilo me va pe ka kwala fa ya ko fa pe pa oe o la me fai ko si la lo pe fia en ka ko sui fa ku ave ya fai lo le a mai pepa es a bo ku si yo ngo a lo ngo eso e malor kas ya man tuai makilo kalangoa o fa kulola la ko ku fa kula pepai ala da tuanga po ai kas wa esa kasia e ropo lesio a mau o lesio a jantui o lesio a pse se fa penga vo le e ku si fola e po ai kai mila le a li o klo ya fime e che fia o malo a me le ia fime le dele ngalang o silia fime lang o malosia campaign si sa motomata ala vola walu lo mavofo manga ia foi pe e malo e wa
o salmasina le lua te fa le lua kupu ngam kwa peaceful ai sabo ia sau lo le e sau lo wai le yangi ngo ia onga sau e kolu ngo ma sau ko me ri fango kupu fia me ele te kila paloka le fia mal kama nga ya ku me fango pau e se lo le ngo ku me ri fango ia ai paloka lo a ko ya lo ia ngau ko lo ko lua a mantua le wo man ofisili ya fia me ele e kau ngo fa il ofisili ela nga por que me ia perché o le ofisili ngo fa pele o fia me sa kau ofisili mai aka e wa matofo e o ia fia me ele o se swafa kau kama ai ai o le afine o le kama ai o mkafa sa pale mia del tulanga lana sau lo le palot lo no rua ba wo lunga ku ya wo lo avele kasi ya le ngoma me ba la ulo malfono ko filo ku ala la ngala le fa la wa ku nga le vainga ma se va ave pelo fionga il fon tela o le ngoa le vaenga to tele le nei o le vaenga fai pui ia te tau tangata. Mai le iso ona filfilia le ngoa mai lava e lason fatu inai le vaenga le nei. Nei wa awai le fix 1% o suis fono o le palemene le vaenga fai le nei. O le isi lea o ana whainga whawai tom whaiai. Ina ia sa ili le tua malona fina ngalo. E ala il palota fa di lilo il musmusunga lilo i sui ta to tasi e wila o lea o lea i nei se palota al palmene ono o tasi di sui fa tu a sa fa tino lava i lana lava fa fare tu i nei vai fa fai le ngang o fa vai o le malo sa mon fa tino ai la mato lava fainga palota o le unga al mato palota fa di lilo mo mua na fai na o le tasi le sui o le afatu e le fixul 1% o sui fono o le palemene o sui ia a wai o le HRPP o le paloto nono lua o le asa ili na ngalo sa loto iai le sui fono ia e fatu o le unga o le palota e to tolu sui na fatu lai o le fionga ia tu tu puta mses efi a fionga tu ya ana tu mle fano male fionga te matai min sta honorable fiame Naomi Mataafa petai na fulisia el palo te fionga ya tu puta mses efi e pe on tu lai mai o pu o le so pa fa fonga le mauta ila walan sa ili el musunga lilo ele nei foi vai na fa fai ona tangia i lea o lo solo lava i lunga fa vai papa o le malo ona fausia e tama ainga a fionga tu puata masese me ole susunga maria totan mo fili le lua me le fionga yam ta ava famuina mo le lua fa tasi ai ma sui ta to fa mai tu malo te tas mai i tu malo te tas o sa mo le finga filflinga na tau nu iai le nei vaenga to tele o se fa vai na ta pena le le to fa mau ma o le tatu tau si o ai inga o le na foi fa vai o le malo o le fa sao ina ai foi lea o i tatu uma mai pua nga ia le lao ko fa lo o le tusi ai lea ona tusi ai lea e tupu la Terry Tavita ia le editorial nei fe mai ia tupu la
Fia May's candidacy is of major significance in that she is a woman. She is not a Tamainga Mening, as our founding fathers had envisioned. The office of the head of state is neither the exclusivity of men nor the Tamainga title holders. There is general misconception that this office and that of the Council of Deputies is the preserve of the 4 Tamainga titles. It is not what our founding fathers envisioned. Ya, tala atol. Le lau o tua upu. Le ngo ko kua ko ya kangia launga na fai il parmene. Ave lo fa malo. Ya tuia tua tupua tamsese efi. O male lima tausanga, to fia fo. Mole si lima tausanga. O male lima tausanga lona lua, to fai fo il mato fai ngā whiwhiringa. Le lan tu lai mai loa i loa ia tu male li whano. Ele lua sulima palota. Ele sulvalu ale fianga e atu o tupua tamsese. Ale umai o le mato whainga pala. Sa ofsin ngai la vaino. Ala la so tofina ngano. Ele tulanga le fianga e atu pua. Tot fina ngalo e to tu i le fono sui tofia. Ale ka ngaka nga malosi langa launga langa leai. O la auri. Aua. O mane le mato fontanga le fiafina na. Vala au mele si sue le mato vaenga sole. Ka aquel fongi mengai a kupu. Whaali mai long whanga ule malia i aka. E lo ule langolango i noia. La whakwalu e se ala au ngā rua koe ka umaku uma mea uma. O le mato whai ngā whiriwhiringa. Se i vanga nai. Langa lea whai awalawa ne tu otupua. E se tu langa o le tofinga. O le sui tofia. Mau whakoi fo. Awa whitoi fo i. Ia wa mantua sa aole malo, falua, palemia, sutofia. Io makua fo ko i. Ken la ko e fai le ngi ko mai coffee wa fo i mai mekele. Ma wa ta wa fo il fatu manatu. O laui mai ile tu langa lana. O fa sa o la laui. Kasi e langa mea sao. Il fontanga le. Pa wala le mea. Okay, le mamla mai la fam kalanga le fa. Wo fsin ngi ai lo fa ma. Ale la wo fam tala ina. Wa lia li mai ai I. Se ka ngaka fielele. O le ala ngas se melna kau mai ai kai mel. Ka lo fa ya anga I fo banga ngo belko. O I kongwa, e kongwa le wa salu vale lau ka mu o a opo. I le wha moe moe o la kula mai la kukaka. A leo wale mai nge. Wa ngā o sisui mo. Ia o tale atu na. Lo wha taisa unue lo fio. Ia o la u sini muli muli. O le ua wha iloa e tui wha sina Brian Williams. Ia e mo mia le lango lango sa mo fiti matonga tu wha tasia o se awal pasu. Ka ua ia mele. Kwa ka ua. E hoi la e matutala no ai ma fale o ma vai. So tai pe ia ma ave ia i la ufa malo. O le kanga ka wafu fo ilang ka kua sa mo ngei mta aptolu kapi. Ma ton fo este mulmule ono tusile ia i momori ia i la ufa malo. Ia ka mo fai pe mea
Nga pailo na mafai. Ina ia maua sesi ava noa fai ona tau avele ngo Samoa. E se olo kapi. Ia, se wala fai ia meo lai whakari mai resi mea. Nga, no whaafitai sau noe lawa fionga. Whaafitai tele mo le mātou wa manoa. O le na ua whaafonga o tātou atinu. O le tua ipi ma le pāle mea nei vai aso. Se ia uria teimi masani vai aso. Fau teimi nei, toi tali watu muli no.